स्टडी पॉइंट ओडिया न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज आमे पंचम श्रेणी साहित्य पुस्तकर सुखिला पत्रर कथा विषय रे भल भावरे पढ़िबा और यार भावार्थ बुझिबा। तेबे चैनल टी को जदि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिनांती ताले एबे करिनियंतु कारण मोर लेटेस्ट कंटेंट सब देखिया को पाई परिबे। तेबे आसंतु एई विषयटुकु भल भावरे आलोचना करिबा और एहार कठिन शब्द गुडी को बुझिबा। एही विषयर लेखक होउचंती नंदकिशोर सिंह। पूर्व काल रे शिष्य माने गुरु को आश्रम रे रही वेद उपनिषद आदि नानाविध शास्त्र अध्ययन करुथिले। पूर्व काल रे कहले कोन आगो काल रे शास्त्र अध्ययन सहित आश्रम रे होम पाई समित संग्रह करिबा। समित कहले कोन काठ। आश्रम रो गाई गोरु को नेई निकटवर्ती जंगल रे चराइबा। निकटवर्ती कहले पाख जंगल रे आश्रमवासी को निमते फलमूल संग्रह करिबा इत्यादि कार्य मध्य करथिले। आश्रमवासी कहले कोन जो गुरु को आश्रम रे जो अन्य शिष्य माने सब रहउथिले से आश्रम रे से शिष्य माने अन्य शिष्य माने सेई माने होचंती सब कोन आश्रम बसवास करथिबारु तंगा आश्रमवासी कह जाईची। तेणु सेमानक निमते से कोन करथिले ना फलमूल सब संग्रह आदि कार्य करथिले। एहाकू गुरुकुल शिक्षा कहा जाउतिला। आगो काल रे कोन थिला ना गुरुकुल शिक्षा। गुरु को आश्रम रे शिष्य माने रही जे शिक्षा ग्रहण करथिले ताहाकू गुरुकुल शिक्षा बोली कहा जाए। शिक्षा समापन परे शिष्य माने गुरु को दक्षिणा देउथिले। सेही परी एक गुरुकुल रे शिक्षा लाभ करुथिले दुई जण शिष्य। जनकर नाम शिशिर और अन्य जनकर नाम तुषार। यथा समय रे सेमानकर गुरुकुल शिक्षा शेष हैला। गृह को प्रत्यावर्तन करिबा पूर्वरु शिशिर और तुषार गुरु को साक्षात कले। गुरु दक्षिणा देबा पई निज निजर अभिलाष जणाइला। अभिलाष कहले इच्छा। शिष्य दुहिंकर निष्ठारे गुरु अत्यंत संतुष्ट थिले। सेमानक पाखरु कोनोसी दक्षिणा ग्रहण करिबा पई गुरु अनिच्छा प्रकाश कले। एथिरे शिष्य दुहिंकर मन बुझिला नाही। गुरु दक्षिणा न देई गुरुकुलरु विदाय नेबे किपरि। तेणु किछि हेले दक्षिणा ग्रहण करिया पई सेमाने गुरु को अनुरोध कले। शिष्य दुहिंक कथा को गुरु एड़ाई पारिले नाही। किछि समय चिंता करी कहिले ठीक अछि तुमे दुहें जदि मते दक्षिणा देबा निमित्त एते आग्रही तेबे केतोटी सुखिला पत्र दक्षिणा स्वरूप आनी मते दियो। किंतु मने रख एमिति पत्र आनिबो जाहा कि अन्य कहार दरकार रे आसु नथिबो। गुरुଙ୍କ मुहर एकथा शुणी तुषार और शिशिर विस्मित हेले। विस्मित कहले कोन आश्चर्य होई जिबा। सेमाने भाबिले गुरु टंका सुना न मागी सामान्य सुखिला पत्र केतोटी दक्षिणा भाବରେ मागिबार तात्पर्य कोन होई पारे। गुरु को आज्ञा पालन करिबा तो ताकर परम कर्तव्य। तेणु विलंब न करी दुहें अदरकारी सुखिला पत्र सन्धान रे बाहरिले। किछि बाट अतिक्रम करिया परे सेमाने गोटाए विराट आंब तोटारे पहुँचिले। देखिले सुखिला पत्र सबु गदा गदा होई रखा जाईची। तुषार और शिशिर सेई पत्र गदारु किछि आनिबाकू जिबाकू अल्प दूरे थिबा बुढ़ीटीए धोई सोई आसी एटारे पहुँची गला। कहला पुओ मु बहु कष्टरे खरका खरकी करी एही पत्र गुड़िक ठूल करची। एगुड़िक नहीं जाल करिबी खुद मुठे जाऊ करी खाइबी। तुमे ए गदार पत्र नियना। बुढ़ी मनीष मु आउ दूर को जाई पत्र साउंटी ठूल करी परिबी नाही। बुढ़ीटारू एकथा शुणी दुई शिष्य सेठारू बाहारी अन्यत्र चालिले। किछि दूर जाई देखिले जणे लोक सुखिला पत्र एकाठी करुची। शिष्य दुहें ताकू पचारिले भाई ए पत्र तुमर कि दरकार रे आसिबो। लोकटी कहला ए पत्र को जाली पाउंस करिदेले एहा भल सारे परिणत हेबो। सेही सार को खेतरे पकाइले भल फसल हेबो।
କ୍ଷେତ କହିଲେ ବିଲ। ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏ ପତ୍ରତକ ନେଉଛି। ଲୋକଟି ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଶିଷ୍ୟ ପୁଣି ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ାଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ସାଉଁଟୁଛି। ବୁଢ଼ାକୁ ଦୁହେଁ ପଚାରିଲେ, ମଉସା, ଏ ପତ୍ର ନେଇ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ବୁଢ଼ାଟି କହିଲା, ବାପ, ତୁମେ ଏ ପତ୍ରର ଗୁଣ ବୋଧହୁଏ ଜାଣ ନା। ଏହାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ପାଣିରେ ଫୁଟାଇ ଛାଣି କରି ସେହି ଫୁଟା ପାଣି ପିଇଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱର ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପତ୍ର ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଜ୍ୱରର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ। ବୁଢ଼ା ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରିଲେ। କାରଣ ଗୁରୁ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପତ୍ର କାହାର ଦରକାରରେ ଲାଗୁନଥିବ କେବଳ ସେହି ପତ୍ର ଆଣିବ। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ବାଟ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଦେଖିଲେ ଝିଅଟିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏକାଠି କରି ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧୁଛି। ପତ୍ରତକ ତା'ର କି କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଝିଅଟି କହିଲା, ଏହାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ଖଲି ଆଉ ଠୋଲା ତିଆରି କରି ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମୋର ରୋଗିଣା ମା ପାଇଁ ଔଷଧ ଆଣିବି। ଝିଅଟିର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଶିଶିର ଓ ତୁଷାର ସେଠାରୁ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ନ ନେଇ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚା ଗଛ ମୂଳରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବାର ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। ସେହି ପତ୍ର ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇଟିଏ ପତ୍ର ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟିଏ ଥଣ୍ଟରେ ଧରି ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିଲେ ଚଢ଼େଇଟି ସେଠାରେ ନିଜର ବସା ତିଆରି କରୁଥିଲା। ପତ୍ରଟିକୁ ନେଇ ସେ ତା'ର ବସା ବାନ୍ଧିବା କାମରେ ଲଗାଇଦେଲା। ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ଭାବିଲେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ପତ୍ର ନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ଦୁହେଁ ହତାଶ ନ ହୋଇ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଗକୁ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ନାଳ। ସେହି ନାଳରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଭାସୁଛି। ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆଶ୍ରା କରି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ମୁହଁରେ ଖାଦ୍ୟ କଣିକା ଧରି ଏପାରିରୁ ସେପାରିକୁ ଖୁସିରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖି ତୁଷାର ଓ ଶିଶିର ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ମନ ବଳାଇଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଏହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ମଣିଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, କୀଟପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦରକାରରେ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୁହେଁ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିଯାଇ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ ବହୁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲୁ। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଏହିଭଳି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କାହାରି ଦରକାରରେ ନ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ନ ପାରି ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ। ଶୁଖିଲା ପତ୍ର କେତୋଟି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣା ଭାବରେ ମାଗିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ପରିହାସ ମଣିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଯେ କେତେ ଦରକାରୀ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଛୁ। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ଆନନ୍ଦରେ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ତାପରେ ସ୍ନେହରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ମୋର ନିଷ୍ଠାବାନ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇପାରିଲନି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖ କରନା। କି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନା। ତୁମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲ ତାହା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିଲ ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସାମାନ୍ୟ ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟାଏ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦରକାରରେ ଆସୁଛି, କେତେ ଜୀବଙ୍କର ଉପକାର କରୁଛି। ତୁମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛ। ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଅ। ମଣିଷ ଜନ୍ମ କେବଳ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏକଥା ଯେପରି ନ ଭୁଲ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ତାକୁ କେବେ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ନାହିଁ। ରୋଗୀ, ଦରିଦ୍ର ଓ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥିବ। ସୃଷ୍ଟିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଗଲେ ସେହି ହେବ ମୋର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା। ଶିଷ୍ୟ ଦୁହେଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ହସି ହସି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ତ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ତୁମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିଲ, ବୁଝିଲ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଏହି ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି।